مهما جنو ترى سمعتنا ما كيش قال توصي ندد بيتي يا باك مدر بچرفتي ነው ታደጋ ለሰሞት ነው በገን ቤቱ ያነህ እኔ አጠብጤ እኮ ያቡጂሽ ቤቢ ማይ ቢስሞቺ በአገር ቤት በገን እንደዱ ይወደ ታደጋ ሹና ሙኝ ወመደ በገን ቤት ይሮሻን ቃል በህሚያ ቡነጊ ዘይሻው ያና ይሽንት ቤት ናት የሸምታ በሂስመት አህግን መቸው ተትመር ሻውማችን ከምታ አትቀራትሽ يا مقاش هتمر من باكي ده مقارا غني انا سمعت من ندل موت شفنا يا خاينات يا شمال تشوف معنا ليه هذه يا ز سمعت بزي سموت بيتك بزي غبانتا بس بيت اغا بس مسربي غبانتا سمعت ده شو تشنق ما ذات انقوله كانت تبرناش بقى انمي صاحب اي بس مسربي دم مرقه ما سمعت انك اشا انا يا سمعت انا عندي انا بس انا هاتي نقص بيتقطروا بمصر بيت هانسم انت انا بموت ما انغبا ما አሳጠውት ያخ አንገባ ያ በቃ ቤት እንዳነው በቃ ዱት ተቋጥር ነው ተሸየ ባርሽ በዚህ ቤት ግባውታ በዛ መሰረ ቤት ዛታ ንጉስ ቢያርጎ ቢመስል ቤት የባንስ መሰላ አው ይዘት ሸዋችን እንት ቀጥይ አው